Bonjour et bienvenue sur ma chaîne لنتعلم ونرتقي. سأقوم بشرح هذا الدرس باللغة العربية لكي يتمكن الجميع من فهمه. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de grammaire, la phrase déclarative et la phrase interrogative. Unité didactique 3, les loisirs, semaine 1 et 2, pages 80 et 81 de notre livre Le Nouvel Espace de Français de la 4e année. Notre objectif est reconnaître la phrase déclarative et la phrase interrogative. هيا خذوا الصفحة 80 page 80 وسنقرأ معا نص فقرة j'observe et je découvre. Fatima, quel loisir préfères-tu? Fedwa, je préfère la lecture et l'athlétisme. في هذا النص فاطمة وفدوى كيتحدثوا على الهوايات. سألت فاطمة فدوى عن الهواية التي تفضلها. أجابت فدوى أنها تفضل القراءة وألعاب القوى. نمر الأسئلة. Combien y a-t-il de phrases dans ce dialogue؟ يعني كم لدينا من جملة في هذا الحوار؟ Dans ce dialogue, il y a 2 phrases. جملتين. Qui parle dans la première réplique? À qui s'adresse-t-elle? يعني من يتحدث في الأول ويوجه الكلام لمن؟ C'est Fatima qui parle dans la première phrase. Elle s'adresse à Fedwa. Que fait Fatima en disant la première phrase? Par quoi se termine cette phrase? ماذا فعلت فاطمة بقولها هذه الجملة؟ بماذا تنتهي هذه الجملة؟ فاطمة pose une question à Fedwa. يعني أن فاطمة طرحت سؤالا على فدوى. Cette phrase se termine par un point d'interrogation. يعني أن هذه الجملة تنتهي بعلامة استفهام. Un point d'interrogation. À quoi sert la deuxième phrase? Par quoi se termine-t-elle? والجملة الثانية تصلح لماذا؟ وبماذا تنتهي؟ La deuxième phrase sert à présenter une déclaration ou une information. Elle se termine par un point. يعني أن الجملة الثانية كتصرح لنا بشيء ما أو كتعطينا معلومة وتنتهي بنقطة. Un point. نمر القاعدة. La phrase déclarative sert à informer, à donner une opinion, à décrire, à exprimer une idée. Elle se termine par un point. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. هذا يعني أن la phrase déclarative تعلمون بشيء أو تعطينا رأي، وصف، تعبير عن فكرة، وتنتهي دائما بنقطة. بينما la phrase interrogative تصلح لطرح سؤال وهي تنتهي بعلامة استفهام. والآن نمر للصفحة 81 page 81 لننجز معا تمارين فقرة Je m'entraîne. Premier exercice. Souligne les phrases déclaratives. إذا غنقوم بالتسطير على les phrases déclaratives. وكما سبق وقلنا أن les phrases déclaratives تعلمنا بشيء، تعطينا رأي، وصف أو تعبير عن فكرة، وتنتهي بنقطة. A. Le football est un jeu collectif. إلا لاحظنا هذه الجملة كتعطينا معلومة وتنتهي بنقطة، إذن فهي une phrase déclarative. إذن غنقوم بالتسطير عليها. Quel loisir préfères-tu? وهذا عبارة عن سؤال. C. Mon frère préfère la lecture. هذه الجملة تنتهي بنقطة وتعطينا معلومة، إذن هي عبارة عن
une phrase déclarative. إذا غنقوم بالتسطير تحت منها. D. Quel jeu collectif préfères-tu? وهذا سؤال. إذا c'est une phrase interrogative وماشي une phrase déclarative. Deuxième exercice. Souligne les phrases interrogatives. وهنا غنقوم بالتسطير على les phrases interrogatives. وكيف ما سبق وقلنا les phrases interrogatives هما عبارة عن سؤال وينتهيان بعلامة استفهام. A. Quel est ton loisir préféré? وهذا عبارة عن سؤال وتنتهي هذه الجملة بعلامة استفهام. إذن غنقوم بالتسطير تحت هذه الجملة parce que c'est une phrase interrogative. B. Le sport est bon pour la santé. وهذه الجملة ليست بسؤال وتنتهي بنقطة. C. Quel jeu aimes-tu? وهذه الجملة عبارة عن سؤال. إذن c'est une phrase interrogative اللي غنقوم بالتسطير تحت منها. Troisième exercice. Mets une croix dans la case qui convient. إذن غنوضعوا علامة في المكان المناسب. هل هي une phrase déclarative أو une phrase interrogative. Que faites-vous? هذا عبارة عن سؤال. إذن c'est une phrase interrogative. Les enfants jouent ensemble. C'est une phrase déclarative لأنها كتنتهي لنا بنقطة وكتعطينا معلومة. Qui a gagné le match? وهذا عبارة عن سؤال. إذن c'est une phrase interrogative. Quatrième exercice. Mets le signe de ponctuation qui convient. Point ou point d'interrogation. إذن غنوضعوا العلامة المناسبة يا إما نقطة أو علامة استفهام. A. J'ai acheté une guitare. وهذه الجملة كتعطينا معلومة. إذن غنوضع نقطة في الأخير. B. Est-ce que tu aimes la lecture? وهذا سؤال. إذن غنوضع علامة استفهام. C. J'aime pratiquer du sport en plein air. وهذا عبارة عن رأي. إذن غنوضع نقطة في الأخير لأنها une phrase déclarative. نمروا لفقرة je m'évalue. Premier exercice. Mets le signe de ponctuation qui convient. Point au point d'interrogation. إذن نفس الشيء كالتمرين السابق غنوضعوا نقطة أو علامة الاستفهام في آخر الجملة. A. Aimes-tu la pêche? وهذا سؤال. إذن غنوضع علامة استفهام في الأخير. B. Est-ce que vous pratiquez le judo? وهذا سؤال. إذن غنوضع علامة استفهام في الأخير. C. Nous préférons jouer ensemble. وهذه une phrase déclarative. إذن غنوضع نقطة في الأخير. D. Quel sport préférez-vous pratiquer? وهذا سؤال. إذن غنوضع علامة استفهام في الأخير. Deuxième exercice. Souligne les phrases déclaratives et entoure les phrases interrogatives. غنقوموا بالتسطير على les phrases déclaratives وغنحيطوا les phrases interrogatives. A. Quel est ton loisir préféré? وهذا سؤال. إذن c'est une phrase interrogative اللي غنقوم بالإحاطة ديالها. B. Je pratique le judo. وهذه c'est une phrase déclarative. إذن غنقوم بالتسطير تحت منها. C. Quelles sont les règles de jeu? وهذا سؤال. إذن c'est une phrase interrogative اللي غنقوم بالإحاطة ديالها. D. Sido préfère les jeux collectifs. وهذه c'est une phrase déclarative اللي غنقوم بالتسطير تحت منها. J'espère que vous avez bien appris cette leçon. N'oubliez pas de me laisser un pouce like si vous l'avez bien aimé. Merci
et à la prochaine.